Bonjour, Staz. Bonjour. Hier, on a expliqué la formation d'un cation. On a dit, si on a un élément chimique, un atome, appartient au groupe 1, 2 ou 3, sauf l'hydrogène, ces atomes peuvent devenir stables lorsqu'ils perdent un ou plusieurs électrons. Alors, les éléments du groupe 1, 2, 3 ont la tendance à perdre d'électrons et deviennent des ions positifs. Comme le Al a 13 électrons, sa configuration c'est K2L8M3, il a la tendance de perdre 3 électrons pour assurer son octet. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, pour l'atome d'aluminium, le nombre de protons égale au nombre d'électrons. Lorsque l'atome d'aluminium devient un ion aluminium, le nombre de protons devient plus que le nombre d'électrons. Alors, l'aluminium a une charge positive. À quoi est égale cette charge? On a 13 protons et 10 électrons. Alors, la différence, c'est 3. L'ion, c'est Al3+. On a écrit l'équation d'ionisation. C'est quoi l'équation d'ionisation? C'est-à-dire écrire une équation pour montrer la transformation de l'atome en ion. Le Al, qui est un atome, perd ou donne 3 électrons pour devenir Al3+. Alors, en général, l'équation d'ionisation, c'est X donne Xn plus n électrons. N, c'est le nombre d'électrons perdus par l'atome X. De même, on a parlé... Quoi, allez? Oui, monsieur. Ali Misselmani, qu'est-ce que tu as dit? Ali, écrivez, حبيبي, écris, ابعت لي على الشات. مش قادر اسمعك. Maintenant, calculer la charge de l'ion aluminium. Pour calculer la charge de l'ion aluminium, on a qu'un nuage plus qu'un noyau. Comme on a travaillé pour l'atome, mais cette fois pour l'ion. Donc, c'est Q électron plus Q proton plus Q neutron. La charge de neutron, c'est égal à 0. Il nous reste la charge de proton et la charge d'électrons. Le nombre d'électrons pour l'ion aluminium, c'est 10 fois 1 moins, plus 13 fois 1 plus, donne 10 moins plus 13 plus, ça est égal à 3 plus. On va continuer l'explication, mais maintenant, comment écrire la configuration électronique de l'ion aluminium. Alors, c'est Al3+. Monsieur, ici, c'est juste 13 ou c'est faux? Oui, Fatima Daki, question. Non, pas une question.
طيب. J'ai écrit Al3 plus 13. C'est juste ou non? Oui, c'est juste. Pourquoi؟ ليش ما كتبنا Non, c'est A3 faux. plus 10؟ ليش ما كتبنا 10 هون؟ ليش 13؟ لأنه le nombre استاذ عشان النمبر de proton plus proton, neutron dans le noyau ne change pas. Bravo, monsieur. Très bien. Mais monsieur, ici, c'est le Z, c'est le numéro atomique. Et le numéro atomique est égal au nombre de protons. Le nombre de protons ne change pas. Alors, Al3 plus pour écrire la configuration électronique. Fatima Dakik, donne-moi la configuration de Al3 plus. Oui, c'est K2L8. C'est K2 L8. Très bien. Monsieur, maintenant, je veux écrire quelques cations, c'est à retenir. واضح؟ Oui. يلا c'est à étudier يعني à mémoriser hein? On a Li plus ion lithium, Na plus ion sodium, K plus ion potassium, Mg2 plus Ion magnésium. c'est très bien ion الشاشة عندي بايظة. magnésium, عشان Ca2 قطعت الشعر هلا لا اجت. d'accord, ion calcium, Al3 plus Ion aluminium. ion aluminium, bravo. هلا حنزيد استاذ كذا ايون جداد مش مرقين معنا بالاتوم. Oui, Mahdi Atiye, tu dois continuer. Hier, on a écrit jusqu'à calculer la charge de l'ion. Tu dois continuer la configuration avec ce que j'ai écrit maintenant. On a monsieur CU. استاذ بس فيك ترجع شوي بعدني محل استاذ. بس راحت من عند هلا ايش اوكي استاذ لا مش كلهم 2 بلس. لانه استاذ البوتاسيوم هلا حناخذ اكزامبل عن الصوديوم. الصوديوم peut gagner seulement un électron. يعني بصير عندها un proton en plus. Oui. استاذ في عندنا شيء اسمه ايون فيغو وايون فيريك.
Monsieur, la dernière, c'est Z quoi? Zinc. Zn de plus. استاذ اخر ايون هيدي ايون بولي اتوميك اسمها ايون امونيوم. هودي سي ا étudier أستاذ وي اليوم منيزين ايون مغنيسيوم آه. وي فاذا استاذ هودي الايون مع يعني ممكن انا مثلا اعطيكم اكزومبل اقول لك الام جي دو بلس quel est le type de ام جي دو بلس تقول لي كاتيون مونو اتوميك. اقول لك quel est le nom de l'ion Zn2+, تقول لي زنك ion زنك. اقول لك quel est le symbole ou quel est le oui quel est le symbole de l'ion ferrique بدك تقول لي Fe3+. هذه يعني أكيد للحفظ للامتحان أستاذ. هودي هلا مش لهيدا الامتحان، بس نعمل امتحان انه هودي مش مطلوبين. وي أستاذ الاف او كاري بلس هي ايون شو؟ هيدي مش اف او كاري، بنقول اف او 2 بلس. اف او 2 بلس. ايون فيرو اللي تحتها ايون فيريك. عشان أنا مش واضحة عندي. داكور، ما حدا سألني ليش يا استاذ في اف او 2 بلس وفي اف او 3 بلس؟ لا مش نفس السمبل. ما ميم سامبول سي اف او اف او. ما راح لكم. ليش يا أستاذ؟ بديش اقول لك. استاذ إيون اعطينا فيرو مساعدة وإيون ونحن فيري. نحضره. وي غير سبستانس شيميك غير. لا، ما اثنيناتهم اف او، اثنيناتهم اجوا من الاتوم فير. يا سيدي يلي بده يعرف يفتش، n'est-ce pas؟ استاذ ما بدنا نفتش. Je ne sais pas. في شيء اسمه جوجل. سفاري. إذن pour la prochaine fois cherchez pourquoi on a un ion ferreux et ion ferrique. ليش الاتوم de fer
peut وحتى في Fe2+ كمان Fe+. فتشوا ليش Fe ممكن يكون Fe2+، ممكن يكون Fe3+. ولا بروشين فوا رح اسالكم اذا لقيتوا الجواب او لا. طيب on peut continuer. يلا كمان استاذ بنكفي بالفورماسيون دان كاتيون. فاذا comme résumé, c'est quoi un cation? C'est un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons. Le cation est un nombre de protons plus grand que le nombre d'électrons. Vrai ou faux? Vrai. La charge du noyau est plus grand que la charge du nuage. Pourquoi? La charge du noyau reste comme il est. Mais puisque le nombre d'électrons diminue, alors la charge du nuage diminue. C'est clair cette idée? Oui. Regardez, monsieur, ici. À quoi est égale la charge de nuage? C'est 10 moins. La charge du noyau, c'est 13+. Il y a une charge du noyau est plus grand que la charge du nuage. Donc, pour un cation, quelle est la charge d'un cation? C'est positif. استاذ ما نكتبها اللي هو صح. Oui, هيدا مثل conclusion de ce qu'on a expliqué. فإذا لما نقول cation, يعني هو atome qui a perdu un ou plusieurs électrons, يعني le nombre de protons plus grand que le nombre d'électrons, يعني charge du noyau plus grand que la charge du nuage, فبنحصل على charge totale positive. أستاذ أنا مش سامع. Quoi? واحدة. يلا écrivez monsieur. أستاذ أنا عندي جواب هداك السؤال اللي قلت عنه، نفتش على جوجل. مين؟ أنا محمد رعد. مين محمد؟ quelle est la réponse؟ يلا هات لنشوف. في واحد ناقصه 2 إلكترون، في واحد ناقصه 3 إلكترون. طب ما هن اثنيناتهم فير اف او. هن اثنيناتهم استاذ ببلشوا من الاتوم دو فير. يعني نفس الاساس اثنيناتهم. يعني بدي أعرف ليه، لأنه نفس الأساس. بدك تعرف ليش الاف او مرة بتكون اف او 2+ ومرة بتصير اف او 3+. ليش عندها 2 زيون؟ بوركوا؟ لأنه أمراض بيكون ناقصها 2 إلكترون، أمراض 3. لا مش ناقصة، بالعكس يا استاذ. ما انا لما اقول اف او 2+، يعني الاف او بير 2 الكترون. لما نقول اف او 3+، يعني الاف او بير 3 الكترون، مش ناقصة الكترون. يلا on va continuer. ثاني بس أستاذ. يلا
كف ونقل يا استاذ، كف ونقل. استاذ انا عندي مشكله، اللابتوب عم بيطلع اصوات لحاله ما بعرف ليه. أستاذ مش لأنه في فاغ آسيي يعني فولاذ وفاغ عادي. لا يا احمد. أستاذ لقيت شي بس بعرفش إذا هو. طيب استاذ فينا اوكي، يعني انا اوكي مبسوط انه عم تعملوا سيرش هلا، بس كرمال نكفي الحصه صح فتشوا للاسبوع الجاي واعطوني ريسبونس، فتشوا على مهلكم، وهلا اخيرا نكفي حصتنا. مين كان؟ فاطمه يمكن عندها ريسبونس، ما هيك؟ رح اسمع فاطمه، بس الباقيين ما بقى حدا يعطيني ريسبونس هلا. وي فاطمه؟ Oui. J'ai vu que le fer est l'élément chimique d'un numéro atomique 26 de symbole Fe. Le corps simple est le métal et le matériau ferromagnétique le plus courant dans la vie quotidienne, le plus souvent sous forme d'alliages divers. Le fer pur est un métal de transition ductile, mais l'adjonction de très faibles quantités d'éléments d'addition modifie considérablement ses propriétés mécaniques. استاذ اللي عم بيطلع عنده صوت اللي هو مهدي عطيه تعمل ميوت لللابتوب للزوم، وما عادش بدي اسمع هيدي الاصوات من عندك، ماشي الحال؟ اوكي. Très bien. Si tu as une question, tu peux m'envoyer un message sur chat. فاطمه استاذ بس بدنا نعطي ريسبونس على شي سؤال، على شي سيرش، ما فينا نحن نحكي نعطي باراجراف ومش عارفين نحن الجواب وين بده يكون. اوكي؟ كرمال هيك فاطمه pour la prochaine fois essayez de chercher de ce que j'ai demandé de faire. Yeah. Exemple sur l'atome de sodium. On continue avec les cations. Monsieur, استاذ البختيل اللي قبل ما نكتبها. اكيد استاذ كل شيء انا موجود قدامكم بدكم تكتبوا. استاذ بس فيك ترجع شويه لصورها. مين عم بيحكي؟ واحد الاشهر. دبش-toi مهدي. مش الحال استاذ. اوكي شباب صبايا، on a ce modèle atomique. هيدا الموديل اتوميك هو الاتوم دو صوديوم، اول موديل. Pour l'atome de sodium, combien y a-t-il de protons? C'est 11. Neutrons, 12. Et électrons, c'est 11. ماشي الحال هيك؟ Oui. طيب. Sa configuration électronique, c'est K2L8M1. Vrai ou non? Oui. Oui. Puisqu'il a 11 électrons, alors c'est K2L8M1. Type سؤال. Le sodium va perdre ou va gagner d'électrons? Il va perdre. Très bien. Pourquoi? Il va perdre Car il est un. de groupe 1. Bravo. Qui a parlé? C'est Balhas, n'est-ce pas? Oui. أحسنت أستاذ، برافو. طيب. Donc la charge totale de l'atome de sodium, c'est 0. مش هو النمبر de protons fois charge relative d'un proton ou le nombre d'électrons fois charge relative d'un électron?
احمد على فام بجاوبك بس لخلص هيدي الباج. طيب وي. فاذا استاذ كيف احنا كنا نقول الاتوم est neutre. طيب لما l'atome de sodium devient un ion, il perd un électron pour devenir un ion sodium stable. حدا عنده اعتراض؟ Non. Non. نسترجو. Bien. Maintenant, pour deuxième modèle, il y a 11 protons, 12 neutrons, mais le nombre d'électrons devient combien? 10. 10. Donc, il était 11, devient 10. Alors, la configuration électronique de l'ion sodium, c'est K2L8. Et la charge totale de l'ion sodium, c'est combien? C'est égal à 1 plus. Pour cela, le symbole de l'ion sodium, c'est Na plus. Vous pouvez écrire, monsieur, je veux prendre l'appel. أستاذ بس On لازم va نرسمه للأتوم. نعم. On va لازم discuter. لازم نرسم الأتوم. Oui, tracé. هلا استاذ هودي البوان مش ضروري تحطوا، بترسموا هيك نويو. Vous pouvez tracer un noyau, تحطوا 11 P+ ou 12 neutrons. Autour du noyau, نرسم 2 nuages électroniques, 3 nuages électroniques. ونحط électron بتوزعوهم للإلكترون، OK؟ Oui, monsieur. 11 P plus et 12 neutrons. 12 1 0 ما يوم مكتوبين تحت يا استاذ. يلا خليني انا اخذ الابل. احمد وهبي موجود. اناهيد. أستاذ بدنا نكتب شي هون. Écrivez ça, oui monsieur. C'est deuxième exemple pour le cation. جاد موجود. حسن بسام موجود. دانا منا موجودة. رامي بحر موجود. رنا صفي الدين موجودة. زهراء حمدان موجودة. طلال موجود. علي مسلماني موجود. اهلا. علي عبد الله موجود. علي عبد الله موجود. علي عبد الله كان موجود استاذ بس ما بعرف يمكن قطع عند الناس. علي سقسوق présent. اوكي. غسان ماضي مثل العادي منه موجود. فاطمة سعد فاطمة أبو خليل وفاطمة دقيق موجودين. فوزي موجود. قمر منا موجودة. لين سليمي، لين السرور ولين الدبوق. بدنا نشوف كم لين عندنا اليوم. عندنا 2. لين السرور منا موجودة. ماريا موجودة. محمد رعد موجود. محمد فواز présent. محمد فواز منه موجود. محمد صبرا مش موجود. وميكايل موجود. مهدي أبو عيد عندي. مهدي أبو عيد وعندنا مهدي الموسى
فإذا أستاذ عنده 4 6 8 9 صح. استاذ ما قلت اسمك. ما خلص ولو وهل يخفى القمر؟ طيب استاذ يلا écrivez ça rapidement. Si on veut écrire l'équation d'ionisation, l'équation d'ionisation. On a un A devient un A plus un électron. شنيها علاش؟ رسمات Oui Rana, question. نو أستاذ بالغلط. اوكي. احمد بالنسبه للي قلته ما هو لما نقول نحن ايون فيغو يعني مزبوط يعني الفير بير 2 الكترون. لما نقول ايون فيريك يعني الفير بير 3 الكترون. طب ليش هو مره بيخسر 2 ومره بيخسر 3؟ انت عم بتقول لي شو يعني اف او 2 بلس وسي كوا اف او 3 بلس؟ يمكن نمبر دو نوايو غير عند الاثنين. نو شو خاص النوايو؟ ما هي الاتوم perd d'électrons pour devenir un ion. هلا استاذ هو في انه الطاقة on ajoute des électrons à ces ions صح؟ Pour la prochaine fois, on va parler de Fe2 plus et Fe3 plus. Maintenant, terminez à écrire ça. Le temps se termine. Alors, merci pour votre attention. Étudiez pour la prochaine fois. Je vais faire une récitation. Bonne journée et à semaine prochaine. ميرسي. De rien. Merci monsieur. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Dieu. Au revoir, monsieur. Merci.